যেতে বকর বকর হচ্ছে রেকর্ডিং করছি দিয়ে যেতে বকর বকর হচ্ছে बेटा तुम मुंडा क्यों बंद करो ମୁଁ କାଲି ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ସବୁ ପଛେ ପଛେ କରିବି ଭଏସ୍ ସେ ଯେ ତାର ମୁହଁଟା ହେଆଡେ ମୁଇଁ କରି ବସିଛି କିଏ ମୁଁ ତ ଏଇଟା କହିଲି ତନୁ ଆଉ ଟିକେ କହିଦେ ହାଇ ଗେସ୍ अच्छा नहीं लग रहा है कैसे लग रहा है अच्छा नहीं लग रहा है मेरा सर घूम रहा है और कैसा कैसा लग रहा है उड़िया के हिंदी ठीक है कोई दे मतलब हम लोग तो झारखंड जा रहे हैं मेरे मम्मी का यहाँ और क्या करेंगे जाने का मन नहीं कर रहा था बीबी से जा रहे हैं खींच के ले रहे हैं मम्मी लोग बोल नहीं बोलेगा कुछ नहीं कहेंगे मैं कहेंगे ओ मिक्स हो गया ना इसलिए झारखंड और उड़ीसा नाक से पूरा है लोहड़ी कोई दे मेरा नाक से पूरा है लोहड़ी फिर नाक से क्या निकल रहा है बेटा जबरदस्ती सिखाइला जानो गंगा जोड़ो नहीं जोड़ो ऑलरेडी पूरा का है जी गुमा मोही का है ये दही और नाक से दही निकल रहा है इसका नाक से दही निकल रहा है देखो पीछे तरफ मुंह कर रहा है क्या बात कर रहे हो उड़िया भी हिंदी भी सब मिला के बोल रहा है देखाऊंगी बस क्रॉस कर रहा है ए झारखंड मंदिर ना काण रे बोले जन जान को लिखा थी कोड लचड़ा तो को केते दो जोजु लचड़ा आ काहे जोजु तू आ मते तोर जणा से लचा दोसी की बान दोसी लचड़ा तो नहीं लचड़ा रे से बाबू जी अटका तो कोटी के जे लचड़ा रो मंदिर ना गा मंदिर ना से तो लचड़ा को मंदिर अछि की आगो कुटी के चल तो मु कहि दिले अरे हाइने खाली जगह थिला केबे सोय में एको बन तो लोग को गाव बढ़िया थिला जगह फ्री की नहीं न एठी तो को भीतर पड़बा यारो पड़बा अछि यार तो कोडी गांव मीटरटा बदला पड़बा हां एठी तो पड़बा रोजी कोले पड़बा पड़बा रे कहार थिला मा कत राजा रे बछो ना घर की ना हां तो राजा ससुर घर हां देख उतरा ठीक ये झारखंड जाने वाले पड़बा रोड है पड़बा आई डोंट नो मस्त व्यू है देखिए मोटे आज हिंदी जाड़ी दूसरी कारण झारखंड आउची ना से पे सुंदरी देखो आ टिके टिके पाई बाहरी बांती तार तू भी गोटे कर दे रे स्टार्ट कर तमें तो दुनिया रे बुलुछ केते केते विभिन्नता तू कर दे ना खुल दे गुडे किसा तू काम कर कोई मुही आंटी को बतई थी तोर वीडियो तो वायरल ना फुल वायरल हम खंबो गुडे दरकार से जे तार मुंह नहीं दिसवा ता दांतोडा दिसे धोळा पोट पोट ना ना हां अरे अब आंटी के मोडा अब आंटी के फोटो उठेबे आई आंटी के फोटो उठेबे अब केते दे चारटा दांत देखा कुड़ी दांत हमर कुड़ी दांत आगरे खाली दांत अछि हम ए ना दांत तोरा तो मोरा तो सेम अछि कोन मोरा दांत बेसी अछि एटा कि रे एबा देखी करी चलो कोड़े फसी गल गळी आ पसना जोड़ रिटर्न हो को एडी बुलुथो बसी हला आमे गोटे काई जाइतिलु कि रे सुरेश घर संगे किंता बुलुथु नै सेटा तो अरे हमें जाना गली भितरे भितरे ढुकली भुवनेश्वर एनएच रे आसवा जगह नै बा ठीक अछि नहीं बाजा हला जब मोहन अरे कुछ रे
ସୋଗା ହେଇଛି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର। ଆଣ୍ଟି ସୋରଷ ଭିତରେ ଢୁକିଛି ଆଉ ଭିଡିଓ ବନାଅ। ଥରେ ଆମେ କୋଉଠି ପିକନିକ ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ସୋରଷ ବଣରେ ଉଠେଇଥିଲୁ ନା। ଏଇ ଜାଣିକିନା ଆଇବ ନେଇ ଗଲେ ନେଇ ଚଳେ ଆମେ ଯାଇକିନା ଗଲୁ ଚାଳ ଦେଲୁ ଆମେ ଘର ରିଟର୍ନ ଖାଉ ହବନି। 3ଟା 3:30 ଭିତରେ ଆମେ ବାହାରି ଯିବା ଯେନ୍ତା କି ଏଇ ଜଙ୍ଗଲଟାକୁ କ୍ରସ୍ କରିଦେବା ହେଲା। ହାତୀଟା ତ ସଞ୍ଜ ହେଲା ବେଳକୁ ହାତୀ ବାହାରୁଛି ଆଉ ଦିନରେ ତୁଟି ହାତୀଟା ବାହାରୁଛି। ଜାଗାଟା ଏଟା କା ଜାଗା? ଏଇଟା ପଚାରେ ଗଛ ତ ମାନେ ଏଠି ଏଟା ପଳବା ରୋଡ ତ ପଡ଼ବା ଆମେ ଝାରଖଣ୍ଡରେ ଜାଗା କୋଉ ଜାଗାଟା ଜଣା ନାହିଁ। ବିନ୍ଦା ଯୋଉ ଯୁଆଡେ ଗଲା এটা গোটা এটা গোটাটা হ্যাঁ বড়টা আমটা ইটা বড়টা এটা চুঙ্গা থাকে এটা ইটা বড়টা এটা নিজে চুঙ্গা কি চিমনি উপরে जो চিমনি চুঙ্গা কত চিমনিটা जो থাকে এটা হচ্ছে বড়টা এটা নিজে করছি না ସେ ଫଟାକା ଯଦି ରାଉଣ୍ଡ ନା ପୁରା ହିଡ଼ା ଫଟା ଚିମନିରେ ତ ଆମେ ଆଗେ କେତେ ଖବରା ବୁଲଉଥିଲୁ ବନେଇକି ତମେ ବି ଖବର ପଡଉଥିଲୁ ଆଉ ଖବର କେତେ ପଡଉଥିଲୁ ହାତ ଗୋଟେ ଥିଲା ବନେଇ ମୁଁ ବାବା ବନେଇ ଆଉ କିଏ କଞ୍ଚା ପାଟିଟା ଟାନା ଥିଲେ ମୁଁ ଆଉ କାଟି ହଁ ଏଇଟା ଦେଖୁଛି ଆମେ ଇଟା ବନେଇଛୁ ମାନେ ବାବାରେ ତାର ପଥର ଇଟା ମାଟି ମାଡ଼ ଚଟକିକିନା କର ଆଉ ଆମେ ତ ରାତି ସକାଳୁ ଉଠିକିନା ସେମାନେ ମାଟି ଚଟକି ଦିଅ ତମେ ଖବରା ବନଉଥିଲ ମାନେ ତମେ କମ୍ ପୁରଖା ଲୋକ କଥା କମ୍ ପୁରଖା ଲୋକ ଆଉ ଏଇଟା ଆଦৌ ପୁରଖା ଲୋକ କେତେ କଷ୍ଟ କରିଛୁ ଆମେ କିନା ସେ ପାହାଡ଼ ଗୁଟ ନାଇଁ ଏଟା ତ ନାଇଁ ଏଟା ତ ସତ କଥା ଟୁକୁଲୁ एक्चुअली ना କିଛି ଜିନିଷ ଫିଲ୍ ନେଇ କରିବେ ସିନା ନାନା ଫିଲ୍ କରିଛି ଅବଶ୍ୟ ଏ ଦେ ବୋଉ ଅବଶ୍ୟ ନାଇଁ ଆମେ କରିଛି କୁକୁର ଆଣି ଯୋଉ ନାନା କେତେ ଆଣି ରାତରେ ମୋର ଟିଟି କରିକିନା କୁକୁର କାମ ଯାଇଛ ତ କାହିଁ ହେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣା ପୂଜା ହେଲା ଖୁଜି କୁକୁର ଖୁଜି ହେଲା କୁକୁର ଲଡୁ କରୁଥିଲୁ ଆଗେ କାଠ କାମ କହିବୁ ଖଣ୍ଡେ କାଠ କାଟବାକୁ ନେଇ କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦରକାର ହବ ମୁଁ ଏଇଠି ତ ଭଲକିଆ କହେ ବାବା ଗୋଟା କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତୁ ସବୁ ପେଇଥିଲ ସେତେବେଳେ କହିବ କୁକୁର ଆଣିଯିବୁ ପୁରା ଆଉ ମୁଁ ତ ପାରେନି ମୋ ଇଏ ଏଡା ପଡା ତ ମୁଁ ତାସ୍କିରେ ନେଇକିନା ଯିବି ଛୋଟ ତାସ୍କି ଖେଳିବେ ବାବା ମତେ କଣ କାଠରେ ରାନ୍ଧୁ କହିକି ଓ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୋଟେ କା ରାନ୍ଧିବ କହ ଦେହ ଖରାପ ହବ ମୁଁ କହିଲେ ବାପ ସେଇ ଓଲ୍ଡ ରେ ହିଁ ରହୁଛି ଆଗେ ହେ ଫୁକି କିନା ଆଖି ଜଳି ଯୋଉଠା କରିଥିଲି କିଣି କରିବି ଖାଇଲେ କହିଲେ ମା ତ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଘର ଗଛ ନାଇନି ହେଇଆଡୁ ଯୋଉ ଝଟା କାଣିକି ତା ଚୁଟି କୁଟି ମୁଟି ହେଇଯାଇଛି ଚୁଟି ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି ଏ ଝଟାକୁ ଦେଖୁଛି କି ନାଇଁ କହେ ମିଥୁନ ମା କହେ ତମ ଶାଶୁର ଏତେ ମୋଟା ଚୁଟି ଇଏ କେବେ ହେଇଛି ସେ ତ କେବେ ଇଏ ରେ ମିଥୁନ ମା ଅଗଷ୍ଟରେ ଇଏ ଖଡ଼ିଆ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ପରେ ତମ ଏତେ ମୋଟା ଚୁଟି ସେ ବାଥରୁମ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁ ଏତେ ବଡ ଲାଲ ଟିକଲି ଏଇ ଝଟା ଖୋଜିବା ଚଲତେ ବାବୁ କହେ ଜାଣିବା ପଡୁଛି କୁକୁର ଆଣବୁ ରେ ସୁଖା ମୁଖା ଉଠେଇକିନା ଆଣବୁ ଜାଡ଼ବା କହିଲେ ବାଗେ ଏକ ଗଞ୍ଜ ପୁରା ଟିଲ୍ ଫୁଲ କରିକିନା ଆଣେ ଆଉ ମୁଁ କୁକୁର ଲଡୁ ବନାଏ ହେଇଗା ହେଲେ ଟିକେ ବର୍ଷା ବୋଲେରରେ ଯିବ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମୁନୁ ଆଇଛି ନୂଆ ଗାବାଲା ଆଇଛି ଭାଡରା ସବୁ ଭଉଣୀକା ବସ୍ କରୁଛ କି ବୋଲେରୋ କରୁଛ ଟେମ୍ପୁ ଏତେ ଲୋକ ଖାଚି ହବ ଏ ଯୋଉ ଡିଜେଲ ଟେମ୍ପୁରେ ନାଇଁ ଆମେ ଯିବୁ ବାଇକରେ କାକି ସବୁ ଟେମ୍ପୁରେ ଯିବେ ହେଲେ ଏଠି କିଏ କିଏ ଅଛି सब अच्छा ना खुदा ମାନେ ଏଇଠି ବୁଝି କରି ଖାଇଦେଲା ପଛେ ଯିବ ଦେଖି ଯିବୁ ନାଇଁ ଦେଖି मेरा वीडियो में सब कैप्चर हो जाएगा सब टीवी रेडी होती व्रत कर जावाई मो काकी देखी दे लुगापटा लेप दे के पूरा चाची का माइक है
ସିଆଡ଼େ ଆଇଲେ କରବ କହୁଛି। এটা কিচেন এটা কিচেনটা এইটা কাকের বাপা ঘর এটা হ্যাঁ नहीं जाने थे कि এইটা তো বাবু কইলা চল দেখ বলছি রাজার শ্বশুর বলো ভালো আছি তোমার শ্বশুর ঘর मेरा भाभी जी हाय हाय ननन जी ହେଲା ରେଡି ତମର ଏଇଟା ପୁରୁଣା ଘର ଏଇଟା ଆଗେ ଥିଲା पूर्ण पूर्ण भाई ଏଇଟା ଥିଲା ଏଠି ଫସେଇଛ आ यार टेंट सामान बिका होय छै गुटा रे ओधा नहीं ତମର ଟେଣ୍ଟ ଅଛି କି टेंट अछि होल्डिंग अछि दुकान अछि सब अछि ଏଠି ଦୋକାନ ସାମାନ ଅଛି ବିସ୍କୁଟ କୁରକୁରେ ଅଛି टेंट सामान ही सब भरि छी कोन करे सब आड़े भर्ती अछि आड़े ତମ ଟେଣ୍ଟ ସାମାନ ଅଛି टेंट सामान जाई छी टेंट सामान जाई छी ଆମର ହେଇଗଲା ଚାଚୀ ଘର ବୁଲା ଏବେ ଆମର ଗାଡ଼ିରେ ବସିଛୁ बोले बरी ଏ ଚୁଟକୁ ଝୋଲା କା କାହିଁ ରଖ ସେପଟୁ ସେପଟୁ ତମେ ବସ ଏପଟୁ ଆଇ ବସିବେ ତମେ ବସ ମାମୁକୁ ଟର୍ନ କରିବାକୁ ଦିଅ बे गुटे आलो ସିଆଡ଼େ ଓ ଏଇଲାଗି ତମେ ଯାଅନି ତମକୁ ଏଇଠି ମଜା ଲାଗେ ଏଇଠି ବସ ସେଇଠି ବସ କିଏ ତମର ବଡ଼ ମାଗେ କିଏ କଣ ପାଉଛ ସବୁ ଛୁଆ ଆମର ଘରେ ତାଙ୍କର ଘର ଏମାନଙ୍କର ଛୁଆ ନାଇଁ ବୋହୁ ମୋର ଦେଇ ଦେଖିଲେ 8 ମାସ ହେଇଥିଲା ଖରାପ ହେଇଗଲା ଛୁଆଟା ବୋହୁ ନାଇଁ ନେଇ ବାପ ଘର ଦେଇଥିଲା बोलो सब पी पी कि नाउ 200-300 चाय एटा चुंकी को देखे जाने के लिए तब रखो कर लो भल कर लो चल देखी कि नहीं आइबा चांस बहुत कम बेटा मुंह देखे देखी नहीं घर क्रेडिट नहीं गला ए माने कुछ के पछलाए बस भाई बाप पाई सब लगे पूरा धोनी वाले लेकिन ता जी रे ठेला पला ए इथर मते टेम्पो रे करबे हला अरे तम तो से काट नहीं इते गो लेकिन ता बोइसी देखता ऊपर गोड़ो दुटा लंबाई देखी तो कारू खाई जने नहीं खाई ले क्या खाइला पड़ो तो डको नहीं खाइला पड़ो डको नहीं खाइला में जगह नहीं ये खाइले नहीं करे वाले वाले खाइले सारा में जुड़ा होके ना मुनुर बरो हमें खाले छोड़ो से खाले नहीं खाइला खाले रुनी को खाइ देला मोटर में आधी रात रे एते खाइला में पाई बोलो गुटा 100 टका लेके किनी ओ चलो मांस खाइले बने आजी बहुत खाइले भल खाली तू मोर ततला खाइ देली के सुखा रोटी सब ये खाउ छ आगो एटी बढ़िया बढ़िया दे आगो एटी देख रे एटी बढ़िया जा रहे ना आ छुआटा बाय बाय कर बाय 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 इखिनी नहीं आगो सीटा बोल के सब फर्नीचर करी के रही लेकिन एक बोल खाई करे सब गाड़ी के पिटुली के कोण सब खाई से मोर बाकी आरे बुई जतु ना बुई बुई पुती ले पैता कोण हमर हाले जीवा हाले काम करबा ने गाड़ी खाली देख दी के दीदी मोके खाली काम करवेला मोसी कहबा खाली काजल का चुप करनी के आही सर खाली बैठ बैठ के खाबे कहबा रानी रे